Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mare mo soninko awa trenkande ni kati sambaga journalinga wa arabanga kenga gemo kasane tanjikenga sinen kasuhana faremba kema kana ndaga medina wujine ko bana kati tanna kati ado sino siki kenga ni islamin kaso ngamona ti hatambini kaso yo lenkini kaso tanjikenya oku jatendi kenga ga gemo septembre kaso nchegunga sinen kaso kobondi sine wujine hille tampile ado bane ga ribaru pakati nyankinya na mbogo sambaga journalin bironga na khibarunga na kumondo ni tawo me ke na ime journalist no nyai Zakaria soguna maga ngako Ali soguna malebu jawara ge da jawara dama patuma jawara yakuba ngako masa jawara samba jawara luseni gasama kondi na kana city ado du rote ende beri na khibarunga ni mondo ni tawo me o garni kinanda kai sonin kan kanendi ado golinya le monjo ko manto araje communal tambagara jafuno o journalist no mamade mo dukure ado Ali Jallo ndenga kati ya radio communal tambagara jafuno iga khilina nti radio sanga afankan kille tankebe ado bane tombi qahu radio dambegre singane jafuno directeur Muhammad Aisse Marega journaliste royati gundo kulubali kunindenga kati ya radio dambegre singane jafuno konchika komininga wana yugondo ya garele minaro kirse oni kuni radio dambegre singane jafuno fankankile ken tankebe ado segu tombi bane radio faso kanu badenko regisseur Muhammadu Nyakate ona badenko yugondo ya garele minaro kirse ona kunyo directeur tokonga Muhammadu Nyakate badenko radio faso kanu directeur ngeni fankankile ken tankebe ado bane tombi tumu radio khanu seringo o directeur Ibrahima Samura ari golinya le monjo ko homanto kunindenga katia radio khanu seringo debe nogonga ona seringo yugonda ya garale menenda kersengo ni kunyi fankankile kenni keme ado siko tombi nagato radio FM jeyore kunindenga kati jeyore yugonda ya garenga le menenda kersengo journaliste no Mohamedi Fangina Mama Habature ado jare one kunyi jeyore debe nogonga ifankankile kenni radio FM jeyore keme ado filo tombi hillo radio majaji Paris France bubume lo dukure kunindenga kate Paris France adi golinya le monjo ko manto ngani radio majaji golinya nganonga radio lalama nambogo fara kunindenga kati Abdul Salam bunne kengeni o journaliste ngaro directeur général nambogo radio lalama kenga fara odi fara yugonda ya garale menenda akhir senku wuni mare mo soni ko xabaru benugo o kitungre o wa jopanati bamako naga to di nanti sedao Afriki tongi khore be ga ta kono no ngai kunko humantonga me na khalisi bana nyiga igeri khiri nanti sedao jamanu ku tamu ado tumwani ikunyi igeri trende de beri trende be na lima salalle mago utu na jonko indi kati mali na gandum pankanga mogo be na gandum pankanga kenda ga mogo kelaga asebetini idira ga mun dikan kanu be nodi ira ga kun dikan kanu chigindini me ngale Kenya na utu septembre on kaso on karagonga na lawara anyeru ngada u talata ke bamako nogonga sedawon khirse kengeni Goodluck Jonathan Nigeria president khase akelli ado nagandum panka ado premier ministre ado politique kitu suga mali ari suko humanten tawo na chahalle mawo debere ise halle mawo nogondi hedi bogo na koy kengeni sedawonga nanti iku njotin ta horeni na soko meni kama ido nagandum panka ngedi hakati beko kenganya sina uduno hili tampile ado bane Ibrahim Boubacar Keita gille palle nanti di kaso tamedo segwa kini transition na nyake nogonga kenga time inari president taondi president begeni hata mulle irangume ga heti nanti iyagenta ke ndaga moy Goodluck Jonathan abogu na lagadu khasa kati kenga nanti transition khibarunga kenni ijotindini mali ibangenga na sogo meni kama khibarunga avance khore manya iyagente yi alhalabe hotel khibare kelaga gemme khasu karagi nogondi akuten to khasu karagi abige de referendum monu benuko ado gollu benu kan kawana nya mogobe wote kella ganyara khure nyaaren kama nambara gantangerni nanti kungolunga harsa kuma jobe ken chabuda nga seda won koni du koy nanti harsa ikunga melini ni digan kaneke yo monduno na gandu banka maga idi geli hakati ke ko ken ni nanti octobre ka son tampile ado nyeru nga sina ujuno hilli tampile ado bane ina wote ke ina kembagandi iya renga le 27 février 2022 président wote aro député wote kunna kawana nyadome hari sa onte gante inanti wote ke wanyana seda on ken koni bogu
na koy nantina do ko te ndeberi ina woteke ina deberi hakatike be ga koni ina woteke nya ke mpakatia seda wo mbugu na kendi kan kanne na ko na jagedi kenda ngem palle ile kunyinde aro tigande wutu na warakati na kandum pankanga ado mali politique lanchoroncho geli na kandum pankan nari nanti hakeli tare mponne kengari mali ile kenti gande wutu na warakati colonel Kasimi Koitai adi i premier ministre kenya ni chogel kokala maiga ile tigande kono wutu na warakati kempalle idu mondu mali politique choroncho magaro dina nyima ko ado kulo ni gene société civile laragumo na mondu suma ga suni kitinkini men kido na kandum panka na ngolli do me hakli tare ngonari mali kenni aswa ko humante kenni serawo diga kanenga na jonko indi kati o jamanenga hasa o Bamako na gatu uladi na ti commandant chef akengeni Umaru Samake force police horo ko commandant akembe ganya sababu na nyamere yekini egedi soro keri soro benu agri na tere Ibrahim Boubacar Keita president kase afankanga ni bonno na utuzu en kaso tamonga tamondo bane na lawara matamunda ilonga soro benu ga bonno iyonki nga Bamako Imam Mohamed Diko kanga lakhenga badla buguma miside lakhenga soro tami ado nagato kunyambono iyonkinga ibogu na kite soko Umaru Samake kama koni Umaru Samake akenya ni polisi korebe ga malikunga gollu burunyanga na horo iga gilli na kulaga matororisi horo ani ku mankenga ani ku unjefunga ya marhakate be ganya juzuno ndakella ga juma danginteke na trindi ndugutu na jonko indikate polisi no nyangi halle na kemu nanti juzuno nga idi kite jogo kin kirisukoren kama ikon kagiri ni ifanka hadi sembe na kenkoi na ndaga Bamako kosonka hoenga ido marahano ni ikapalema kenye ni Umar Samake na bagantiti fankanga nelenga la hasara jalenga dangini akenyi selanga yo khatenenga ke kota Umaru Samake akenyi me ile sagene na ndaga Bamako commune enga na dukini zuzulunga nanti ikeni jamane lemenye peregere tawe police no ikuni ndonga na jamane lemonga ni tanga adikitiro hono na kuntanga jamane luano na kile toko keni police no menu maganya sababu ga jamane luano ikutana police no ngabogo na ke golle be deberi hada mando ko ina tikeni golli dankante golli nyirinya khore kenga nyana sababu jamane le monta saka police no nga justice kenga ni kitenga jamane le menchu anko uruna su kama a police no kunna ma esahe nanti ko nga kiten kama kitene kutunya kale ko kale kencha budanga Umaru Samake akenya ni forsati mankagore ya Bamako kosonka hore nga lenki na otu geli tenenga ke kotai na lawara lenki arabaki akenga no nga trindendo ku nga tadi na mere be ga kini na sorota mido na kato na kumbonondi iyonkinga mare mo soninko hafsa wa Afriki na gatu au ladi nanti la Guinée Conakry coup d'état be ganya no kai alhadi ke kota sobanga i president Alpha Condé akengo inga tanyere ro kawo sikia ida kella gana afanka mbonondi Alpha Condé fanka mbonne palle Guinée serebe ga yimenga kenkani militaire ay atokonge ni Mamadou Doumbouya khani fanka nga lenke kota ke Guinée Conakry jamanenga irisi jamani ngume Vladimir Putin a ministre nu beno ga siki jamane palle khibarunga ikumbogu nanti iwa hainde do ko sindero takha sindero sege ndo utukati Guinée na habe gikumaga Guinée na habe gemido Guinée president Hanan naga yo intamulla ho ga hentene ke na hay ina hakem maga bono mo gosri yo irisu woni jamanenti haga kurumba be geri isime maga kuma yidu do kotendo na ga ne siti en kempa ndebere ni hakali tare ado sebeto kungari ni Guinée mo gobe adi ko na habe ga bakano nga hente ntanya na ina hanga yo irisu woni bogo na koy nanti ijo tentani mo gosri na so meni kama luzino goro ni imagalo nga merebe ga bakani nyengure ngam mobili no do gajanyo kendo mara hanon de berne tikenga ma abiyo no ni menu yo kemere wa bakala Guinée Conakry irisia kaleni luzunike antamula ken kheribe gi maka Guinée yigi kitemba ka kendi yo irisibo na lagadu kasa kati kenga nanti i anterenga ni kebe intamula hente ga nyana kenga hari nagandum panka akem pankanga bono la Guinée Conakry jamanenga
mare mo sonin ko harsa wa afriki na ka to ladi nanti coronavirus nga akenga afriki jamane nga komo hilli ujine hada mare me adike mbonondi iyonkinga ogadi jato benu kita komo hilli ujine hada mare me ado komo hilli tankerege do sorona kati watekeri ya afriki adike nya bonondi iyonkinga hara gana ni duna tungo goronga ni geliko na khanche nanti watekendari afriki awanyana bono dumbo khore anta kasara nga kenga khorono afriki jamane nga siri nandangi dinanta duna jama kutunga yo duna tongi koron koni nyigedi kenya ko na gemondi nanti coronavirus ke akasara ngari ni gobono nga nandangi jama kutunga akomo hile ujine hada mareme akembonondi iyonki nga afriki jamane nogonga mare mo soniko warni daga France bangenga naka to ladi nanti France bangenga atanta kore be ganya le 13 novembre 2015 ya 15 juzemanga a jope lenki araba ke midi 30 nga France lerenga idi tampile sere kiteni kunya kama miga mulla na ko juze na trindi ndo utuna jonko indi katia e sarampa kebe yonkinga to tanta ke kenga nya Bataclan ga Paris 11e mon ado petite terrasse kenga ga Paris 11e rue de Charonne nandaka wara ma stade France ya keme ado tanjiki hada mareme kenya yonkina entoredi tantabe ganya le 13 novembre na komona kati tanjiki hada mareme na kunjogi sorobe no geni kumandanga na marahano mutu na ataki ke deberi sarabani ambirene aken tongeni Salah Abdel Salam ya awi nga tanjiki ado sina bane sirakani asare Belgique asara no kunga baka Maroko abani ani birano sorobe no gedi golli bureke deberi kabinda le mo sorobe no gedi dema na mobile no mutu na lawtu mana kalsi kini mana mogondi inokunga migedi bindi bureke gemondi dingira no beni iko humantonga sorota medo kobu kenga kapa kenga ko tampile sere ikunjuze manga jopene Paris France lenki araban kotake juze make awanyana kasu kobia iwajuze neke nogonga atanga dalara na kenya kasu kobi ere dingira ko rea utaka ne maka na deberi ya dingira ke adeberi ndenga akalis amilio njatenga ke ngebeni puruke inkete na kutorori sihoro ina ku njuze mare mo soninko kale batayo maka nambugu o hanananga kenga sambaga journali mbiro nogonga o wari ado o hanana atongeni bobo gara njagete a Paris France ya di funukire kengeni sigo gara njagete nanti na sumpundo kati ado mare mundo akheno ni suto aguladi nanti isare habe ake fati wuri gara bangenga dingira begeni ologela onaro sumpundo kati intwago ladi ahaba ake fati ola gela jafuno wadwanga alla gampine na sokora serekini na breke to honondi alla ntaka breke ndengedo abatenga douanya ni na tukati sumpundo khatinga o akindo o mareme nanti ihaba adi iyogono kisima yigo khase alla dikini inemanga ola gela bangenga igatna danga babiri jarete afati na winto tankebe ado sina bane o douanga kati ado islamia hurencho ko mantonga mare mo sonin ko hawarni tarenkan di kati ali sogonai akende trende ndo utuna jonko indi kati warni ndo mare mo ngado sambaga zuna lin kananonga odo radio ngagumo benu ga gollini dome yo warni tangi tiko ndika monga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alfuseni gasama enwari ona dua fatananda kengeni o haba ado kisma ado qirse Allah ganna yampa maga Allah ganna hinne na sogra serenga da ager kuben togo Allah ganna berekero togo honundi o gabenuge halle enno gasrondi enno kotandugu alfuseni angeri ko mogobe angeni mugun nanti arajonka ternkanda no nyananga kannano nyananga kencha buda sambaga zurnali atternkanda na khoro awai gondi awai yagarendi akhanna na khoro juma dangin teke septembre qaso asiko sine ujunu hilli e tampile ado bane immanko inyameren kama odo khannana khoro o ternkandana khoro odi di maslange odi di kendeberi na sabunya menia ngani sirebe hakilla sirebe igedautu na junko nikati sambaga zurnalinga ogonati atongu sambaga zurnalim bane he idutukati sonkarasu ko mantenye na sabunya sambaga zurnalike atono akhiri awason karasu kama odiger maslange be deberi alfuseni gasama ona kilenkiniya lenki araban kotanga ona tida barangi ma
dibatere worbas maya ay sugna ngani alhamdulillah walla tigana dibatere tora sunta karungo me waga kunin tora sunta ya dibatere alhamdulillah ya gamare dibatere awando sambaga duna lingro ngadome namaga wara odo gonyaldo monchi komanto na auto president Zakaria Sogna Alfuseni Gassama Gera Jawara Malikuta Jawara Maganga ku Daman Fatma Jawara Ali Sogna ni gonyaldo monchi komanto wa kewat kundu anyimera dantere nan to gonda jamun kono dal ke na ro golle ni bismillah Nari Sogna dibatere Natal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah rabbina jibal dawari na dinna nani adrim maqam ghafiri. Ya ona rakum hobe ona sambaga jumalin kanya kamma. Ya kema goma kati jamana halala. Kani kundero khantande aroti gande yampo to annan to ondan jammun ko hilo adanga pakka dingira be kembiro na ro hindi gani simbala dibattere na chare mansabbe na qore mansabbe ta qore kan france simbala dibattere na chare yelmane sebbe na qore mansabbe mosri saudi la gani france le ko ta montre alhamdulillah dibattere dibatere oga bara be lenke wa nyagali mbaranga wa sewe mbaranga naso abunya angana ti sihana terinkanda no nyananga angir ngel lenki sambaga zuna limbiro wa gede hankan kita gede sembe kita na nyanga kamwa kenni khaterinkanda no kenja bura khaterinkanda no gede golle be de ber wakati dangin teke sonun konti yanga nati nyagalinte yana imbenga na hute an gonjinga makirisu aya ganjinga kerni yala sambaga zuna limbiro ari gonnallu ari terngandar golle ke be khagidi debere ora watunu golle ke hakilla ari kammo alhamdulillah rabbil alamin ya wala rakana bo kuninde ndo khantande bulani Nauto sambaga debugumenga. Yangane oba tamadete jawarahi. Jelere ma Afriki. Allah sambaga debugume buda jamanga Francire. Naga wara dina ni mango wara khishuru biru ga sambaga nondi. Okuyelo kantane akata so wa masuma taranya na kuinde kenda ki sirasi anna tunan dona danke niye kare ya hema ya ordere kan ngam pa loku ni akati so ni kara dammanchu bo oma u jamane de so ni kan ne ko ni jamane so yi ango trinkana zona ke khaluye nya ganna Oku ndendo kantande kata suka umante ngaru mamande. Ya kana ngia balanga da kirin ndebe jongo inga. Ketiri nde anko ala njongi aga kumpula ya beru hanya jonga ke gol jangarunga. Na uto ar jonga ke brigiter gorenga. Na la warange range mbega chene sasa. Tigandero mama ndero kantande daga aga adangani ko ta dangi to lisari lenki garni bari arjoke ama lenki angu ne hoga o kawo kabi kati sego wake maka au chen aro chebaka no sire kendo lenki na hari diamandaro ga hari ana mukta yeki bo aga suko magenda ngol le aga rasul danginde ti aga yonkin aga kembe ti Allah aga ma tugari mundu sere so aga tugari mundu Allah akana Allah subhanahu wa ta'ala bani andi do to hitunga won hondi na hadmar mum paklu bi sondo mundu ko ikata hay
ma nani kebe agari nalli ware golle gadi kengani banak agara fitti kera kenguni nantona kembere wakande debari yo mahakalu ga kitana na ko na piyala onta ona hera ayona demande yakata haiba yo ke ndigana nagaranya asabu ga giri ke sere nampunte be yo atena ni khibari ke sabatin tenga suko manten chondo benga me digame ga chondo benga do alla kenna ndigamutai yo nene ngarjenda sababu ke sere nampunte mo sire yo ke ga ko tani jama ke ga ko inanti in ko tin ke hari yanda hamu golle ke na tunanti golle ke awa soro sondo menga hobe ke tinke yo ke ko nge ke ndi nene ngarjenda tane ga ko ni mo sire doro ko da golle de bari yaro soro da nanu ko yaro soro da budda ko ikati golle ke angana ko kabaru ko se kun ngero ho ona mo sire ya kenyani asu komande nke ka tigande ko na hobe ya jonga ha ula e ha dulu ha gara golle